Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Di sini saya masih diberi amanah, yaitu di sini pengirim Rahmat Rodianto dan di sini pengirim dari Palangkaraya. Oke, di sini atas nama saya sendiri. Oke, di sini saya buka saja packingannya. Tetapi mungkin di sini saya agak percepat sehingga tidak memakan waktu lebih lama. I know you told your friend you're not okay, and tell me what's wrong. Alhamdulillahirobbilalamin. Di sini saya dikirimi handphone 2 unit. Yang di sini Oppo A37 dan di sini Asus Zenfone Live. Oke, untuk kondisi Oppo A37-nya di sini dia mati total, dan sedangkan untuk Asus Zenfone Live ini katanya di sini dia jaringan tidak muncul. Oke, di sini saya mau pilih dulu di antara satunya, dan di sini kemungkinan yang saya kerjakan pertama itu di sini adalah Oppo A37 yang terlebih dahulu saya ingin kerjakan. Oke, di sini sahabat Biansel bisa melihat, dan di sini untuk slot SIM-nya tidak ada. Oke, di sini saya buka dulu casing belakangnya, ingin melihat kondisi mesin Oppo A37 ini. Oke, di sini untuk Oppo A37-nya masih segel. Tetapi di sini saya lihat dari kondisi mesin atau bentuknya di sini dia kayaknya bukan yang asli atau yang orinya. Oke, di sini saya buka dulu di daerah konektor baterai dan ingin mengecek tegangannya terlebih dahulu menggunakan power supply. Tapi kameranya sini saya zoom sehingga sahabat Biansel bisa lebih jelas melihat. Dan di sini sahabat Biansel, apabila ingin mengerjakan sesuatu, terlebih dahulu mengukur tegangannya sebelum mengerjakan handphonenya. Dan di sini tegangan yang saya gunakan yaitu 4 volt dari power supply. Oke, di sini tegangannya sudah 4 volt. Lalu di sini saya menyalakan dulu lampunya sehingga sahabat Biansel bisa lebih jelas melihat. Oke, di sini lampunya sudah agak terang. Dan di sini saya cari dulu pinset karena saya ingin menjepitkan kabel power supply saya yang berwarna merah dan meletakkannya di daerah pibat. Oke, di sini kabel power supply saya jepitkan di pinset. Lalu untuk kabel hitam saya jepitkan di ground atau di besi. Oke, di sini saya jepitkan dulu kabel hitam di besi. Di sini terhalang oleh kamera, dan di sini saya ulangi lagi. Dan untuk kabel merah di sini yang pinset di titik ukur yang mengeluarkan tegangan pibat. Lalu di sini saya lihat jarum power supply saya naik sekitar 1 garis. Berarti kondisi handphone ini di sini dia short atau putus jalur. Dan di sini saya coba menggunakan jarum tes ingin menyalakan handphone ini. Di sini titik on off atau jalur power, dan di sini keluar 0,4. Oke, lalu di sini saya coba cek di daerah IC power adakah keluar tegangan pibat di daerah IC power ini. Oke, di sini saya coba lagi, dan di sini kapasitor yang mengeluarkan 4 volt dia cuma bisa mengeluarkan 2,7 volt. Sedangkan power supply yang saya gunakan di sini tegangannya 4 volt. Oke, di sini saya coba langsung memberikan tegangan pibat di daerah kapasitor yang mengeluarkan 4 volt. Lalu di sini handphonenya tidak short dan jarum ampernya pun tidak naik. Dan di sini saya coba memberikan lagi jarum tes di daerah power. Alhamdulillah, di sini handphonenya sudah menyala dan dia bisa mengeluarkan 1,1 tegangan power. Tetapi di sini tegangannya lumayan agak tinggi. Oke, di sini kemungkinan jalur power atau jalur pibatnya di sini tidak tembus ke IC power. Di sini saya hanya ingin menjumper menggunakan kabel jumper memberikan tegangan 4 volt di daerah IC power. Oke. And why you never said you felt that way? And guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away, as you fade away.
yeah, I'm about to fade away. Cause every time I wake up I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. All of a sudden I don't look at anything the same way. Gotta build up of my thoughts sitting in an ashtray. I'm sorry that I'm so inconvenient, okay. Just let me be me and I'll stay out of your way. I can see the way you look at me, I'm such a disgrace. I never really asked to be brought into this place. You wanna love me? Well then baby, have a taste. All the highs and the lows, no, you'll never be the same. I don't really wanna hurt you, but I can't control the pain. If you're sticking by my side, maybe we could be okay. Okay, maybe you could be the change I need today. I promise that I've never felt this way. I really hope that you will choose to stay through all the pain. I know you told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away, as you fade away.